Bonjour, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonsoir mes amis. Bonjour mes amis. Salam alaikum. On est donc le 12 avril 2022. J'ai publié une vidéo sur ma chaîne. سميتها تواتي مرزوقي في son cinéma. تواتي مرزوقي هو الاكتيفيست هذاك بربريست هذاك يفي سون سينما في الحبس. في الحبس يدير سينما بالكم كوارا في لاكراف دو لا فان اي تو. اي دوك نخليكم تسمعوا كومون il utilise sa famille, plutôt sa femme, pour le défendre. اسمعوها ومن بعد نعاود نولي لكم. اسمعوها واش قالت، وين قالت، وين راحت تهدر في راديو ام. راديو ام لا راديو تاع لا ماتريس. فهمتوا؟ دونك اسمعوها مليح واش تقول ودوك نولي لكم. Donc, bonjour à vous, je suis Madame Aïssoun Fissal, l'épouse de Touati Merzouk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Touati Merzouk, c'est un jeune journaliste qui a récemment créé un média en ligne qui s'appelle alhogara.com, donc qui est actuellement en prison depuis le 29 décembre 2021 à la prison de Lorouat. Donc Merzouk Touati n'est pas à ses premiers déboires avec la justice algérienne. Donc Merzouk Touati, c'est aussi un détenu d'opinion qui avait déjà effectué de la prison. Comment vous dire? Donc on lui a rendu visite mercredi dernier, le 6 avril. Il était vraiment dans un sale état. Il a carrément perdu la moitié de son poids. Il est jaunâtre, il est pas pâle, il est jaunâtre. Donc il avait du mal à marcher, du mal à parler. Donc Merzouk Touati a entamé une grève de la faim depuis le 29 mars. Le problème, c'est que la prison où il se trouve, donc à Lorouat, on nie. Donc, Lorouat qui a presque 500 km de Béjaïa. Donc, dans cette prison, on nie carrément sa grève de la faim, ce qui fait que Merzouk n'a aucun suivi médical. Donc, normalement, quand un prisonnier fait une grève de la faim, il y a tout un protocole qui est enclenché. Et malheureusement, Merzouk ne bénéficie pas de ce protocole. Donc, Merzouk a été condamné pour deux chefs d'accusation, outrage à corps constitué et diffusion de fausses informations. Donc, un journaliste qui se retrouve condamné à diffusion de fausses informations. Donc, c'était pour un post où il dénonçait l'état d'incarcération d'un détenu de Rabdaya. Oui, donc depuis une dizaine de jours, elle n'existe plus. D'ailleurs, après l'incarcération de Merzouk, j'avais constaté qu'il y avait eu deux publications à partir de cette page, alors que le seul qui a accès à cette page, c'est Merzouk Touati. Donc, je me suis déplacée depuis Béjaïa sur Alger pour déjà déposer une demande de rapprochement pour Merzouk Touati et aussi une requête donc, pour alerter sur l'état alarmant dans lequel se retrouve Merzouk Touati qui n'est pas suivi médicalement. Exactement, donc il n'y a même pas une heure, j'ai reçu l'appel d'un
d'un visiteur qui s'est rendu aujourd'hui à la prison de l'Rouat, donc parti rendre visite à un prisonnier là-bas. Merzouk lui a fait passer un message, c'est qu'il va très mal. Il se retrouve à l'infirmerie et il demande à nous voir. Donc, il demande que je ne pourrais pas faire parce que pour voir Merzouk, il va falloir attendre encore 15 jours. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, les revendications de Merzouk, c'est premièrement le rapprochement. Donc, il y a un Merzouk qui avait dénoncé un prisonnier qui se retrouvait à des kilomètres de chez lui. Donc, il avait dénoncé cet éloignement que subissait ce prisonnier et sa famille qui ne pouvaient pas lui rendre visite. Donc, Merzouk aujourd'hui se retrouve dans la même situation. Il est à 500 km de chez nous. Il est seul, donc loin de sa famille, loin de ses avocats. Donc, Merzouk refuse de subir cette même situation. Donc, il demande le rapprochement de sa wilaya de résidence. En même temps, il dénonce, c'est ça le mot, c'est pour dénoncer les intimidations qu'il subit là-bas en prison, à l'Rouat. Comment définir l'indéfinissable? Donc, moi, autant que son époux, voilà, on venait juste de se marier, excusez-moi, se retrouver dans cette situation, c'est franchement pas facile. Donc, c'est loin de chez nous. Donc, déjà, même financièrement, on n'arrive pas à lui rendre toujours visite. C'est terrible. Et l'état dans lequel on l'a trouvé, le voir comme ça, c'était franchement difficile. Pour moi, pour sa mère et aussi pour son jeune frère. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est que Merzouk puisse bénéficier d'une aide médicale sur les lieux. Donc, Merzouk n'est pas suivi médicalement. Il risque sa vie aujourd'hui. Merzouk risque de perdre sa vie dans cette prison. Donc, au départ, on voulait sa libération et là, on se retrouve à se battre pour sa vie. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait de l'écho, que le cas de Merzouk puisse avoir écho et qu'on arrive à lui venir en aide. Donc, c'est ça. C'est la priorité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est là, on est face à cette répression, face à cet acharnement. Donc, la prison, l'emprisonnement n'est pas venu comme ça. Donc, il y avait d'abord des convocations au commissariat, ensuite des affaires en justice, et au final, on se retrouve à la prison. Donc, c'est une situation que Merzouk aujourd'hui ne vit pas seul. C'est beaucoup de gens. Donc, c'est pas que des citoyens lambda qui sont poursuivis et réprimandés. Donc, il y a de tout. Il y a des journalistes, des hommes politiques. Ça devient franchement une situation insoutenable. Donc, les familles donc, quelque part, c'est pas juste ces personnes-là qu'on punit. Il y a aussi les familles qui sont punies. Donc, on comprend pas. Au fond, on comprend pas pourquoi cet acharnement. C'est des gens qui sont là, qui donnent leur avis, qui veulent que la situation change dans cette Algérie, que tout le monde arrive à cohabiter quelque part dans cette Algérie. On ne comprend pas pourquoi. Ils n'ont rien fait de mal, ils ont juste donné leur avis, c'est tout. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, Merzouk, à 500 km de chez lui, il est aussi coupé de ses avocats. Donc, je fais appel
aux avocats qui sont sur lieu, s'ils peuvent lui rendre visite dans cette prison. Voilà. Je vous remercie. سمعتوها كما قلت لكم في الفيديو تاع اللي درتها بيبليتها البارح. هذا الرويجل هذا بوندون الحراك رافد الميكرو تاع راديو بربر ويسيوني كاع وين كاين مانيفيستاسيون داخله مع الجماعه تاع الماك ويقطع في الحكومه ويضوي في الشارع. اي دون اون فيديو حوس عليها بالكيداج تعرفوا الا ابلي لي جوج قال القودات روحوا معنا ضد النظام يفو فينير مع الشعب. وكي حصل دوكا حكموه دونك بور اوتراج اكور كونستيتوي باسكو يسميتيليز با يهدر برك ويسب ويشمت في لي سيرفيس سيكوريتي وزادوا له دونك ديفيزيون دو فوس انفورماسيون جوزوه في التريبيونال تاع غردايه. Le procureur, sur la base du dossier, il a requis contre lui عامين. Mais juge ضربوا بعام وبعثوه للحبس في الغواط. وشفتوا كيفاش تجي مرتو قالت درت حبوا يديروا لنا فيلم هندو بلي كوم كوا راهو اللي اون دونجي فا مورير وهكا. دونك انا جو ريبون باللي كي يكون واحد في الحبس il est sous la responsabilité de l'État algérien ما يموتش في الحبس ما يخليوهاش. Nous avons une infirmerie, nous avons des médecins, nous avons tout ce qu'il faut pour le tenir en vie. Et si son cas s'aggrave, qu'elle se mette à l'hôpital, dans une aile à l'hôpital, réservée de Habsia. Zid, Tata, ولات au lieu d'être une femme au foyer قاعده لا ولات هي مام ميليتونت تهضر وقالت لك حنا شغل il n'a fait que son travail de journaliste, c'est-à-dire elle contredit العداله, elle contredit les services de sécurité و elle contredit العداله باللي شغل ظلموه ومن بعد زيد تهضر تقول باللي انايا حنا ندوموندي اسكيل سوا رابروشي دي فوي, ستادير نديروها لا نجيبوها للحبس لدارها معاها نديرو في الحبس في الدار تاعها. Il a été condamné. C'est l'État algérien qui décide وين يديروا المحابسيه. با لا ربني على الجايه. il est في الغواط يقعد في الغواط. اي قالت لك on n'a pas les moyens أنا ويماه on n'a pas les moyens d'aller lui rendre visite. C'est-à-dire يحوسوا على البايبال, البايبال تاع الزيتون نزيدو نديرو البايبال هنا باش الناس يزيدو يمدو لها الدراهم شتوها. دونك انايا المرا تاعو ما نلومهاش, c'est-à-dire elle fait du cinéma كانها وزيد تبان هكا الجماعة تاع لاماتيريس اللي يحبوا يوريو رواحهم. أنا ما نلومهاش هي, نلوم راجلها باللي هذا موش راجل الأولى. الثانية باش الشعب الجزائري يعرف باللي هاد الناس اللي يحوسوا يكافحوا الجزائر ويكافحوا الشعب الجزائري, ماهمش رجال يبعثوا في نساء, ماشي غير هو, كان بزاف كيما هو يبعثوا في نساء ويكركروا في نساء معهم يهضروا على نساء يبعثوا نساء يهضروا عليها. دونك ماهمش رجال. شوفوا نعطيكم مثل, شوفوا الشاوية اللي يديهم للحبس, الحكومات تديهم للحبس, روحوا اللي يبعث مرته تهضر في لي ريزو سوسيو ولا تروح للتلفزيون هنا ولا تروح للجزائر تدور وحدها ولا تروح منا تجي عنده للحبس تشوف راجلها تبكي معليش c'est une femme, elle pleure son mari, mais والو ما تهضر مع الجورناليست, ما تروح لي بلاطو تيلي تشطح. دونك باش تشوفوا برك باللي هاد الناس ماهمش رجال.
دار ما دار في وقت الحراك، دار ما دار وقت الحراك كانت سايبه شويه على ليبوك، نيمبورت كي يهضر نيمبورت كي يسب نيمبورت كي، زاد من بعد حلنا البلوغ، حلنا تريك في الفيسبوك ويلا ويعطاكي في الجزائر. ايه بالك بالدور شاروه نورمالمون يكون راجل ويلاكسات سا سيتياسيون ويقعد في الحبس ويكافح، ماشي يبكي كيما داما ويبدا يلعبها اون غريف دو لافان. علاه دير لا غريف دو لافان؟ اسكو لا غريف دو لافان فا تفيغ سورتير دو بريزون؟ سي لا غريف دو لافان تخرج الناس من الحبس، يا كاع المحبسيه بارتو دون في لي بريزون الجيريين يديروا لا غريف دو لافان، ومليحه يديروا لا غريف دو لافان. Ça nous réduit le budget تاع لا كونسوماسيون تاع الماكله تاعها. الجزائر تربح دابا، خلي يديروا لا غريف دو لافان، يديروا لا غريف دو لافان السينما ومن بعد ياكلوا من تحت لتحت يجيبوا لهم. نعرفوا حنا كومون سا في الحباس يديروا لا غريف قدام لي كارديان ويبعثوا كي يجي لافوكا يلقاه هم داير لا غريف، هو يروح هو في لاصال يعطيوه ياكل، يعطيوه السكر يعطيوه الماء يعطيوه يدير بيناتهم. دونك هذا مرزوقي تواتي هناك يجوز لابين تاعو ويخرج، وجاسبير كي ما يزيدش يعاود وكون يزيد يعاود يفو الخطره يفو لو سونكسيوني بلو سيفيرمون يولي ملتي ريسيديفيست. واش بقى؟ يكفو l'Algérie doit se protéger. Nous avons un problème يا جماعه. Nous avons un problème avec une région, avec les personnes d'une région. Faut pas نخبيو على بعضنا. C'est les mêmes اللي راهم يدوروا. On n'accuse personne, on n'accuse pas الشرفاء القبائل الشرفاء. On les accuse pas. أنا j'ai des amis, j'ai des anciens collègues, c'est des frères pour moi. رجال وكانوا يكافحوا وكانوا في الجيش وكانوا يخدموا ويحبوا بلادهم. هاد لي زاكتيفيست اللي خارجين على جال 4 دورو وعلى جال الشيعة ولاو يزيبوز نيمبورت كال تيوري نيمبورت كال تيز. فرحة مهني قاعد يخبط في باري ويطيش الفن تاعو مع هادو. لا il faut pas que l'État se défende par les lois. أنا مش نقولوا احنا نضربوهم ولا نديروا لهم. تبع القانون. شكون يعيي الاخر؟ رانا دون اون غير دو جو. شكون اللي يعيي الاخر؟ اسكو هاد لي زاكتيفيست اللي خالصين يعيوا لي سيرفيس سيكوريتي ويعيوا لا جوستيس حتى نخليهم خلاص خلي يهضر. والله لا جوستيس et les services de sécurité يعيوهم باش ما يزيدش يهضروا. أنا je pense que l'application de la loi veut que la justice et les services هما اللي يعيوا هاد الخبث. يهضر اللي في une infraction à la loi نديروا كاع لي بروسيدور ونعقبوه للعادة. Qu'est-ce que c'est une procédure? C'est un PV, procès verbal, يسني تقدموا للعداله، العداله تدبر اصابع. هذا ما كان الناس تاع ليطا الجيريان دي سيرت سيكوريتي لي زوفيسي هذو تاع الامن هم خدامين، هم يخلصوا يخدموا خدمتهم، ما يعيوهمش فوق ما يعيوهم. عليه السلام عليكم.